maromo soni ngor hakuni hakumbeni ga sahel ti fay ko su ke hakati ganar yoga masalan tawto ga kinaya fo ga telgo obire mo ko fani kuno nga ube mo ko be ga bireno ma jamanu ko gani kita yo lenk ga so yero nyaade na nga o gari sere kita iga taranga abdullah kamara yo ato intengani general domone yo sere ani aga birene no ko be gani amerika jamani nga yo aga sikro hadim ma ko hakke fanke nga na wutu gille jamane ke nan daga war ma jaman falle yo lenki wor khan wodara masla fobu gen ko gilli soro ben gen ko gilli diaspora ni ben ga brena ameriki ado fobu gen ko gilli droit de l'homme xibari nga ado len ko tanga politique parce que son gra politique ngorori a droit ton tanya ga sikro fin no nga on mulo nana masala kunya kama wakati ngana kebe no nga yo camaro dan kunyi de ngo dan kunya ngoma ga ke plateau sahel tv andalo supportene ma la gagnan len gagnu ngata wu plateau kama merci khair dan kunyi modi dem cissé nga bak hasi ando sahel tv soron su ndax su kunyi maram su ko ñini ko ga télévision ka ke fan lenki Sahel TV ago ma télévision xore surtout anga fan ke mo ma son kara ga tuma ngori lenka ngeen invité yo Abdallah Kamara antu inteni recherche kama serbe ga tan général domone bon ke to ko antu kamo ba antu man to ngam ngin serbe sun ta antu Abdallah oui angoti domone Kamara mo to lanka yan afanke son kawda arsraq ngaja donc wakati on wala kunga kalkundu ogomi togonu ngudu comme bakar maka kati domana kamar kati khaya makan siseni kati sanwor kanteni ka sunjata ke dot ko ka kalkundu donc o sa on tenga no gombe en plus de garant son ko ngar kebe kita on wala aga kala ona fay ona son ka wulu wor ku jamanu mara ujero comme on a sine il faut qu'on a aoula on a demandé to kamar ni brandi on a bakar kamar brandi e ganne kamara kawono magambal do kawono donc lek nga ko ina ga États-Unis ado hadinka sumare musa amna sumare kusun to ne gulun pour que son kar on a famille son ka odem ron histoire yani monsieur Sissi yo do mo nangutu on a ro dan nga fo be ko gilli soro ben ngin ko diaspora khabire mo Amerique bon on Amerique ka kefini murtan ro mo fogo bu ngono surtout wa fatan binu na fatan guluma ka gabu nga bilen dono khabire non al halan kamo ko oui au broma ameriki jamani algen jamani ani iga kebe khille freedom ki wata ngon jen ki freedom 6 ni mewtu angana jofeta ando de notre sumban wal ando bo sumban golle ngono mosri bremo ngono mosri o fumbu nu bega dono ifan ko rang seri on a wdigil maktar ilter kingni rosa parkini kad marko mise iga ma fanke o go fomen on tono ko droit kita america do gori fanke no o dir mera o an sa fa donc on tu foye ni o bremo ko nga se sugado ala nyan ko na nya taxman ni ko na nya ubeni ko na les sociétés afrique sur la brene amerique ba tankar ga jamane en amerique on kega amerique nga lokoité état la Pennsylvanie ni Philadelphia Mortane amerique l'indépendance kitnonya idi constitution kitnonya Washington kebe ga to moko aka kennonya premier mairie kennonya premier hôpital kennonya premier université kennonya après guerre jamane ko tawon kat tam do suga les 13 colonies kat ko ngal ñime après guerre ga capital ka tawon Washington o fomi no africain go mo seri surtout sonu ko go ngi amerique no surtout New York jafnon ko go ngono association ngomora au présent au tanja ñere beram da directeur campagne ki a no xirse son karo xirse anya culture kille anya vraiment ko kille a no xirse fulon kawono igat polar speaking ado futade o diga contacter ni nawdir Mansour Kanni kati certains o diga contact sire sire nga mena o so ndone on sa faire yo est ce que xor xoté ndaka kama fo be gatel ko gil Mauritanie ambassadeur be ga no be ga Amerique est ce que xandar no xaju nu jari ne fo ma xagamul mo do Amerique système ko Mauritanie garo no fina fo kona tongonya ko kona o te comme réfugié ya hajun o ko hajunte parce que ambassadeur ngono or ambassadeur kita fana gor ambassadeur bi sahabanto be kita geri iger fo soro Mauritanie saromo exemple Ibrahim Dia ala ambassadeur ko dono ar katoya at Mauritanie ambassadeur o wara filane haysen ak ni ambassadeur atawu adu botin deberi président Daoud Camara surakta Sénégal job ado khri hotel ngo ora taw kon ngo recensement ke xabar o wor kebe ko recensement ga yan mo gombe en to ko ñan ko France mo Europe mo antina haw ko tin o green carte
وكوغان مرتان وانا كان مرتان o ambassadeur at wallahi problem te iga serebe deni idi janya deni usma jaada ma gara nyaka lebir kenya deni asolo recensé problem sun to kamo ko tengal a serebe gana sarno itan tan sarno atana daga an recensé anay agam nya politique awre ma haku amerique haku mo kote kita fo be gana ko non parce que awra kane kata parce que agiri hasen gerfna adin kigri ko ngi urndo harum hakumbati an qadi ndabu tanjagri bo tan dak new york fina au capital économique adina mi wori adi gel mi o kusona kharsabane problème be go diaspora ko tugon o kusona kharsabane anya fulle o anya hardane anya salongul o son ko sona kharsabane agir botinde be duta ari al wadebe oral botinde be atta war fini ko ari ananya ko magal gar gabu ko nanti kuno ko te he kebe ganya france kep nyaner o ko murtane nyone rapporti murtane green card ado murtane gouvernement e american kero ko ni mega american feti solo be mona fexene wala ya wasoni france igir ko carte séjour mbor mer ko mo nak do tankar c'est carte séjour mbor o ku no ko kende be or ko haysanda c'est très clair alors khanjo atona recensé wala ko recensé problème sunte yo har ku nationalité mo otani recensé ad recensé en plus ko debe ka Philadelphia Aziz Mare Meyano e gatan Ahmed awna ma consul sarambane wujere ko mo ka sere sarambane no ma consul awna yutugade ke utu si ndo gana na te problème be wona xati o dangoro du kam de façon orme mo xarsaba awre amerique haku problème to ya problème ke kile parce que ko be ga diaspora yi xote ne kay tan kabare nya alhamdulillah la ken non haku amerique ken to nya yo wacha dombo ne amutu soro be ni gantu am fanken do hadu ma ko haqqi yo ga am fanke ke no nga soro ngan critique ni tan itan kara nya to and kara to ouais il y a un parce que en tout son kala politique à côté maraw ndanke ngi meto ja or méthodologie sociale quoi facebook il anga travail la jini marufa jabena ni anga invité je suis très content ngi invité ko ko son ko sere kita journaliste agala o den kan son kala politique côté ko election danginto fulu il candidat kita ya kebir coalition sorok il faut que taharraf usul ko toxfolle ana ke jamani ga sigini son ko sare kayta no ma ogon fanka sonu ko nalay yo est ce que sonu ko balla sere gnyana candidat ganyani mais il a rien on offre ko on a 10% 5% que on a voilà sonu ko debane mais il vote no ko il vote fulle ko da faut voter Kazwanda faut voter Bramda parce que ku fanka Bram parce que Bram ni harum hakka tangana o fanka le mana apis o ko christian abu tanja o raw do tanji kesine temple sin alu directeur campagne o khima la campagne o khars ngi mbagandi o ra campagne financière directeur campagne ana bi diaspora amerique arutu sama kan katalla ko min falla ga wira ga na kapa yo ga ngem la ken no kwati katanga dangin est ce que angim la ngacha abu tanja uti ken ko erende sere na sere muta an sere nyauta ga jamani sere be temple sin ga jama no angana ke muta angana ken na le murtan ro malen tan be famu anti murtan go la ran to anti bire mo kontu bo ela khara ga bire mo go betan zone go bire mo tan ken la kella wa hakani la ke ganyani ani la aganyani oui marabu ki sure abu tanja soro be girgir fulu be keri ani comité droit l'homme xirse ma fulu gal gerbe na soro muta gilgil Sénégal nirt ma Amérique ak tanja kapken ado hamda da gonyo dome ado Bokar Monsieur gonyo dome ado Monsieur gonyo dome ado Ibrahim Sar gonyo dome la dernière posada gonyo dome ken Ibrahim da Ibrahim abu tanja ser sa fe sere fe kun ser durogen abana soro tamlo fulu ta digir ki aéroport Aziz Bara diga yan xala pourquoi parce que sur le cas signé do malati nya fakala gasina logement social taga wa kella ta khalsin ay khalsin dangin kundu khalsin anga na rina anga il faut aki on général maga il travaille aux Nations Unies on gère kilunga ya kan dangina il travaille aux Nations Unies ina wa ina lo tena jamane ke fay Aziz ko ni kul sama ko ribat ken kul ina université taga fo minunda o kana business ana ina tag murtan ro musranta ina moy murtan ay iguti suma ikenya simma itaga murtan o ko kana o kutima o tina tag murtan ko ganya jama do eren ngano be ana magade comme fatam bina ko bana no seranga na hadamu angana haqqi hadamu haqqi o ga tumo be dunanu ko haqqi do am fatane haqqi hadamu so haqqi qalan tina karabanu kon karabanu soro no akun parce que am betani fatam min bante mais fatam soro murtani sran ko ngani tapito ngano ko fatam min ko bien sûr il ok un projet non parce que pourquoi cet exemple parce que faut me le goro man to ko ke jawana premier ministre rankolle gouverneur rankolle préfet rankolle commissaire de police rankolle man to dar da tan after solo ñeri il concours
selon ko dum balon yo ken ken merci beaucoup ay ona seron parce que ken ngol mo ala mo dangi mo nyane ka ona seron dang mo ko sunti agam nya idi mulla gili ma yananta gili muxtar da nananta imuina fumbi no mo jamani kilanta fumbi ni sont à 80% de la population de ce pays là ilanta fumbi mo ke jamani no o khalifa kono amir fumbi no roko be ko kamere inautu amir fumbi ni fan kabere duna no afrique sur kon afrique sur libéré amir fumbi no yan mo tele turki marqué signal libéré abu tanja do kullu mo nyango nyande et avec abu tanja il est obligé Bram est obligé à Abu Tanja. Il est connu internationalement, à le Congrès, à le Sénat. Enfin, et puis, Archimaro, au Sonunko, ou d'autres campagnes qui t'a, que ce soit au gouvernement qui est, ou à l'opposition qui est, ou d'autres campagnes qui t'a, Soninken, et c'est le biga fan kan Sonunko, Archiman, à Abu Tanja, ou a chef d'état-major. Au Fankan, ah oui, au Fankan, mais en plus, au coup, comment on fait, il y a un Kasumara ou au Fankan, mais à Carré, Jambara, qui est le gouvernement qui est. Alu jamba ay no général a jamba e famo politique mene jambe dano politique numa politique no entraîneur aka anya mairie tongo yani agan nyane mairie opposant ndo sortana na hakumbe ga falle khasu kefi khadema wati agan nyane mairie agar fa iga brain mo be fukina ndaga ina iga ke ki break tege bena sansia mais arifi sansia o il problème beaucoup qui femme au Kumbara, je fais partie les gens que là acceptent tel faux, alors les mêmes moi ça m'a camarade le sel, ou soit andome, alors qui est kendo les mecs do projet ga McDonald, alors Congo ta dar mais de mon moi daga, alors il s'agit projet pour Rwanda fotana, milawa il fait kiketa. Je voulais que ni do obtenir kana meori, bo alla do nyaal les mecs intendum. Au Kumbara aka Mauritanie ken kha ansara hakunyane, fankana nyan on le connaît. Arzenes kedem argolun créé. Le militaire a le pouvoir. C'est le jamani militaire que jamani sigindi. Il carna. Aka gala fonya dang. Inte aka do hyper intelligence. Idi mula dia intelligence. Porque on fanga level. Fanga politique fanga yata. Serenga la gira ko. Ida ma ko ida fa ko. Khumana tan el kefe. Agana kebe nyanga. Agana kayit filqita. Ah oni lana on passe tourner là. Aka yime mais akotonte mais ko tourmo be ngay molina aka ko tidi se keno ngendo aka bate. Nyaka kare nya boloni mais aka fomu atigeti hyper ka kula gara fomu ke daga ndam ake ameki hyper ake atiri ya in khazwan candidat ina jama khazwan hyper candidat be ar khazwan aka ngi kebetun khazwan de barra saka ke afafini commerçant nyam anyi mer wala ngabar non ko amut ko baru amut kunni mais anga hyper tu es le maire angana tsrakena kemetara sangu ya toga amut lempo fet srank barero e fatamen lempo ibana tukana ay terenga srakena bana portu kana ibana te ay iban fe mais fulla ko be ga dire lempo ta srak ne mais écoute kuga bisab gal ku muskino be gana ilanta ko il kemeto hakun ko ta hamilo gaga en plus c'est tar hawi no hatel wi dar na mi do afate de pekania hakuna ta kun sangu ya tukana digam sun to ma ko manke j'ai dit que yo ko ku ngam o fanga akana est-ce que ko ko ke o kus na o marocain hak problème kebe aka meri nyan fanka yang kan tanya ga jamani no nga hakku ma ga e feñal ma ga stratégie ga lempo aka kenti taw na ga lempo tarif na ga deber finance ni deber ari ya tari appliquer bo sere begam dunya fa ke ken ni mankantana ka o ga do ngaro no ko beacha aka pourquoi aka ga dawro khazwan bate hakku ben yen dabate khagmu o critique parce que aka wori parce que Othman Soumare on le connaît je le félicite ado Ibrahim Koundouane an haroma khentana Othman nganya saran ko lenki o ko Othman la nya tramis to wax be gama afake docteur Diaw talka aka société min nya ma Maroc aga ñu mari ak Maroc agita da pourquoi aga mu jamane man gën jamane parce que existe ñal jamane société rakal nga aka ma jamane keno kona gën parce que existe ñal ko agista at parce que amaro mi tampon imponi o ku ñamul aka ana ñoko mer keydi ani pera idp ado hyper sumban sugoro jogi sumban yan bolinde ban yan nagana bane o ku ñamul aka gatel kundu aga wacca élection tan naari ke dire wacca de coalition isoro ko talbo ko fugum besala pour aka kabar ndir butu gobore bari kuga don ku nyaay ndaga xene aka ko fulu bana yo ibana il fugum nyanda xene aka yo ko fulu ñaw amon non coalition fulu man fe ya soro ko an ken ko non coalition ay fulu man non fulu man mais ko ni Djenab Diabra wono Djenab Diabra Ousmane Diakana professeur d'université il est le président de l'APS sa AKP AKP fulu man fe Ousmane an Ibrahim Sar ngel ko antinia ala nya fulan qabila baane ani folle igati ko follo mit kapi ibani ga ko rimbi o torol ko nyakape kha ko wali sungo kebe soro lenki ay fosoro il masoro e dangoro ya daru vendredi ke nikkan ngora ak se fait des TV kha
fo yogono imanya fo yogono isonya fu man tono parce que jereb jabra wono Ousmane Diagana wono tanango fankano yan odi mutu odi mesara xam xa fankano xor ngeen kebe Birame ngati couleur fo Birame da be dal Birame yo Birame anga trendo ke Birame be yaci yo est-ce que da Birame anda ko nyamana Birame aka jambo d'abord d'ailleurs pourquoi non ndrenga parce que manni Birame on est Birame tout droit de l'homme serenya nga fankendo hali ma ko haqqi batti ko tabane Birame ri agri ira ada aton ado igatin parti ke bela sababu wa al halantu ado sababu dag don kemune ma soro ben ga polti ita woni ma Birame ja defi ida Birame ga bare nyame do ok merci angar ki sorti parce que Birame ngara saw kan la première personne ga vidéo leber nga Birame nga fonkon Birame andora ma ndoro itu agiri nda numéro muru menyange go maga aga Dakar dora le mon ati angar vidéo be one ati je suis avec Birame vote par le Birame chef telefon a expliquer nda Birame adaga kana hamidu parti mo ibarada adaga Birame sar parti mo ibarada ara monsieur parti mo ibarada par sun tudu murganda ibarada angana kegana ndor kewutu nan to ko tingtala France ni si c'est parce que mun na l'autre français ça veut pas dire que si c'est nyaninga Birame ça to ko pour utiliser Birame ga Aziz Konité ak Gamara Koso ay 17 députés da kanyum bak Moussa Ameni wala tour je le salue pas Moussa Ameni yang terrain fo non pas ça c'est pas ça à déstabiliser parce que Aziz non mon interga Birame Aziz a déstabiliser ano de hyper déstabiliser tana Birame raga ida ma de khuna men pour que na kado soro foini igana Birame raga a solo déstabiliser Birame a fait 3 députés et Birame forum ça de mortal Birame fu lañu député Birame Sranko le député hatin kem parti toujours raciste Birame partenaire qui répond la couleur de la Mauritanie ay soro bano bula Birame ko bana da batenta hakku son goro ka fundu do ka bana da batenta le Sranko da batenta Sranko lu ko beni ga président agreement député ga ko agreement non kunga kun sawa mais sawa Birame en tant que candidat indépendant Birame da nanti parce que sawa parti am sawa parti agana sawa parti kenn aton président wote ka député wote ga ameni law ñan candidat aga ma dang sawaba attention Mortan attention Mortan constitution non loi ngar kibe député wote allantel parti afal yo Kenya maintenant président arrête indépendant am sawa parti arrête indépendant gasi arrête indépendant lenki hakun kebe siman hyper intémissement hyper gamba foi ana di hyper ngebe ya so yi parce que gonyen gouvernement nya vous êtes obligé ani agent loko alhamdulillah rabbil alamin ça fait comme si no ngata ni ngewita ngata na na magni de mo ne kay na de mo ko ne oku an mortal mun nanti ke plateau ke kam sere sum dem tinda na sere invité mun dabo direction ke bagay im dem tinda pourquoi anger ke invité ouais oko ça est parce que man il liberté à kininga na invité ngara sere be invité ka descendre na ona mais sinon ngara matani alhamdulillah non ala ko fe soro ko na ba de mon invité angana de mon invité kuma ido démocratie intel dem jamalan tel kan démocratie ga Amérique femme Amérique parce démocratie non Ougate France Hassim Diallo ega parce que non quel exemple ñako en quel film intin invité into ko invité inti Birame invité katina Birame da invité ina Katouré invité katina ko musundo ñu ina Birame da invité on le Birame de gamen no sire sulat Birame fanka lenki aga sere aga Birame bak Birame fo ya pourquoi il a combat de Magani pourquoi il a armé Birame a gagné premier tour 55%. Modi au confort de militaire ko c'est les gars pouvoir tan le ciné il a transparence yo tangar gëna Birame 55% et deuxième kan kania ku gër ko audio be mo saraxu bulan sana do Abdallah anga wote ket wote ke fotnanya so suka représentant yana ma bureau wala tino ku sanzen ko khazwan bo 4 non il faut que il solo ya il militaire ya votane hondu ko parce que contrôle to loko iro membre du bureau nga ide khata Birame petit moyen ko an makata ak campagne de et Birame nya deuxième toutes les forces harigati il faut Birame nya deuxième yo wondu ke mesul be ndrendo Birame lant kela nyane bodjene lenk in kamo Birame c'est l'homme le plus reconnu par le Congrès américain par le Sénat américain par l'Union européenne avec privé kita Mandela da mekita ingen na york avec privé kita
Charles de Gaulle da mekta no ko gan Belgique hakku hafintina da biram murtan remme ham fank hagat no o khairtu waqt wonni bik ar lemme li ar feero ko biram murtan de pass bar mana yit bar mana o gantini biram o khairtu biram ya murtan do mo suni bani ar yatino fatan bak ar ko fata ar kenya ar ko non am ken amutu murtan tiano manki yi flam ko gagner force de la révolution africaine en Mauritanie sera comme politique sulmane flam racisnya elinki Brahim Ganager peut-être Samba Thiam sur le numéro 2 politicien de ce pays-là. Coalition, il y a une coalition, il y a une coalition, c'est Bana Hamak Savant qui est Samba Thiam. Moi, Brahim m'a appelé à Samba Thiam, Samba Thiam encore, d'accord. Maintenant, on va faire tout, Brahim de Samba Thiam l'enquête. Yirgi, Samba Thiam Gandhi, Brahim d'Ab, Agam Sugan de Brahim d'Abat. Où est-ce que il y aura un cas où on a un trompe, un cas où Samba Thiam de Brahim. Mais après la tête de Brahim. Mais il y a un autre écoute, Modi, pour partir de la coalition parti voilà. Porte où est Yanimara. Il Kenya ko Bram tien député. Bram no kun Bram dank. Wallah nan ko Allah to Allah gan banaya. Il a élection de transparence. On a rombe. Anya Kenya élection de transparence nya élection ko fo. So le suwo to khazo an har troisième nya 4. Ay ana ke fo go suga o amni su tari kite. O mo gelengi so ko be gati so rax bo ko be gati Bram jusqu'à présent lengi yana wote ne toujours Bram gagné. Ay. Bram la diane murtan président. Har ke taxi be déposer en télévision. Tant que ang Bram to wallahi Bram. Ani me digo ko. Ok quelle fois. Angana 10 personnes wutu. Ku dis planga na soro ñerut ku soro ñersu ki Bram datu. Kol Bram da. Bram da terenga. Ata ay ngana nu ngana ke question. Bram da soro benga Bram tu. Hakku menga beren Amerique. Hakku menga beren France, Espagne ni. Diaspora ke soro. Fota minu go benga diaspora soro. Agari na kaga wala kundu. Akos khaklu ko tromba na agos Bram. Ala ko khaklu tromba. Écoute, mani, mori on a tastafu. Astaghfirullah. Ki agar ki meeting de ki da mawri. Rosso. No meeting on très. Ata. Agar ki meeting de mawri. Ni wori. Agar meeting be girma est girma si kemi de mer. Ade anya hyper aton khazwan da me bugundi. Comme la kari. Aka sura tam dabati. Antina ko di wu sunyal ma yaba 2015. Non, 2015 kundo Birame ru kunyi fankane New York assemblée noko. New York assemblée. Si moi aga Aziz 2015 de 2014 safula. Birame ga prinke nan to garu kengo to nyakane. Kunyantino kuna kunya opposition. Man autour monsieur nan opposition devant Birame. C'est un compte Birame fa kalma yarak jari aganari muta aganari hôtel aux États-Unis. Ma ko ngoro. Aganari kan man Maintenant, il est en siège Birame. Yo kan tring nan digam ko. Iga tin kebeda ira hakunga ci ira. Ku sino ma raga kan katene do anaki ma ko ba ko batte ngajanga o katil ko ma ko dadi batte ngajangi. Es xarma de kun soro da kun ser tampito. Non dere kay ke xaliss su kefne. Non. Xaliss su kefne. Une question c'est très important. Parce que xaliss ke mais on sere xaliss ke men dal dinan xama soro ko ben ngano wala ko ngani tagira jare kani. Kon xaliss ke mais xaku Biramu xaliss ke. Xaku men ngam xaliss. Écoute, Biramu a eu deux prix. Prix bane New York prix des Nations Unies, bane ki Belgique. Soro ngono Alice Bouyara avocat ke lenka dabate, Abou Tanja lenki an Bram d'avocat. Jesse Jackson Romo, Jesse Jackson ko ngi faxal motil to bate. Adu multet reñugo juge ni iga Chicago. Chicago mo famille ko fefna abo ma grenonya. Ku ñañi mudla na di terrain ke fay. Ira demana. Comme on sera ko digana Bram xabar mo turun ko wul ko isugi lay garangiri Bram. Ça c'est dans. Bram xass ki tikité. Bram ngay xass ki do ko course 4500 Bram. On a 500 Bram xass ma. Maintenant, kebe gado. Igana ira ko mortani. Après nous couper avec la Belgique, à New York, il a concassé qui ni Bram, il a raconté. Mais Bram compte se bloquer. Ira, c'est une initiative pour la réduction de l'abolition de l'esclavage. Faites des 11 ans, à Rwanda, Freedom 6, à la Rwanda, 11 ans. Ça n'a rien à voir, c'est pas un parti politique. Bram garde politique que moi. Comme on a dernier radio parlé, mais solo ko ki Kenya to xana nan xando fotna ka ko politicien mais harmo Bram fa kon dak roso ngay fo minu ko ñomu Bram am dak ngay fu ko ñomu te mar dal ke roso kon dak imra Bram ro ko so sino fili to mo ñako bana bo amatu le problème c'est hyper han tongo ko Bram ga kebir Allah Bram ga kat murtan ko tongo ko hyper do non hyper tongo ko parce que gare anan tout san jo fenen ike assemblée gana ya kar côté sen tasel ñan tan ko nan in tongo ko ça c'est réalité kon gros haram haqqen fiha kon la la sans escale na film na la comme libéré bak sama ko lu ma Bram da fa har dane ngoro xelengi
Biram da fe don ke mbana mo jamane git fo minute présent son ngi tian présent pour le comment on gagne Mauritanie yo soro je pa Biram Kane mais amot Biram ke non non Bakar Massoud wono Massoud bil khair oui oui Massoud bo xam na comment ko fanka non Massoud révolutionnaire ñata am na fanka Massoud bi ko mo ñan ma nak ko nak bo jemi ko mo ñam ngi do mo ñan ko nak hardan ko mo ngi ma añ me ke to ma gar hardan ko mo ngi ma ça c'est réalité almo ba ani fayna ko mo ngi ma ngero bo jere ñaxare ngi no monsieur ul kemersu nga wada gëna ñaxalo wu yam do Jafar yi fa ambassade de Washington ila ko ñefa ndi metu odi mesanga hardan ko mo ngi ma c'est réalité biram na kusu bagandia ka sunu karo ko be ga lenki ko mo tuma ga kitto wal ful ko mo ko tuma wala enu no ke ni futa ka keso ta ka kumbe ni gado biram batte na soro gër ke fay mo be awro discours no vidan xama xawdo biram batte xawto xana kuma ko ndo anake ma fe nga ja xakuñu mo andayre xaymu entourage ken ko son kran ko ke xarnya ko ki ku be ni gir gamba na ko kiri xarnya ko xaga iga agam gemi ta ko iga ka attaquer wala ta xam gemi ya parce que xaku gamba ni yixati ndo hora ko yi xana ko biram mo ga gati hardan libre pourquoi xaga mais gambano voici on jani forum yan ibe tere créé gay tenen fa to gona jaay jani je sali an créé comme RMP sagarté 2010 iri gambano créé a développement to forme ak gambano créé forum ya on a masala ya ngende jambo ko développement a développement parce que ke problème so kan hado oksala kente me parce que ga hagati ko ki gambano ta développement ko ga bombardon ko ti lian jamon ndi kusino ta développement ko ndi sikondo wuli mu ko forum ya bati gati ko nda ko mo nyi ga rega so après har gambano ga ke fanke soro lumburi won kapga fi dokul comment mais comment on fait fumu ne comment a ñokun teñan américain c'est réalité en plus bram base gore gambano soro kapé et gambano soro vote hyper et gambano c'est des grands démocrates hay makantu antinya ay gen nulo amod ngado no gen ko beati angi ngati ko mangi ngati domoni na fayni tin tungal le menyana angi ira ka gambane diga de be alantu tongo ko na ngate do gambane batte moi je peux le faire والله إنك أنا جام جراك واتجي كده نيجينا والله إن كنا طلع التلفزيون ونيجينا جلدي سادا دا رجو جاكلي ندبرنا أنتيا جام بار ريمو ونيا أيوة أنا بس حمودين بس جام بنا بروبلم non hakunti son kar modin hakunta hen commandant chief peut-être que foire ngana gre haali ha enfant kene habarto on debugo mais en fa yakani modini oui parce que premier on hamoni ataka parce que ha tini hawi biten kino kisme ndo ko ina dinali igana 25% ina 20% tongo magar tongo nya fe est-ce que ala debe ko girma ko gigantatu modi je le sais mais xamena ixa ina son kala comment on son kala garian comment on son kala imagati son kala comment ado sara ko comment yu banondi menna gambano iga mulla kiebe ga mur debe sugaru andal luwanya antako kem sigi gata dem sise makka we gat domane mada fabka dike du kani burdi yo ay sunde ke ba awon to xorma won soro kofo suno ay ko so kofo suno wan soro gani no iga kuto xama gambani su logo nanti gambani su kendi nan non jamat gamba su kendi ma su gaayete at kenin gaayete dunaw ya discours an sere kana no asere kana mais agara discours ko an mais diko hanu keydina yo mais diko hanu man diko hanu rakelo ko bare antana kataga fangane ke jibe mais angi anya men ngi diko anya diko promotionnel so ngo ñan ki ñan soro on a sere bane se fene baga hadde diko angi jobe attaquena non ngi haru khumba nati attaque nda garbe campagne ke no biram da be de gidma biram da khabar ñan ku secret biram da radio ko gay wuro 24 campagne ke no wande bere mais ndar ma attaque no danke en to kan kadi biram diko amin kessa diko anti biram diko anti ira diko dira kam ko la ñanga diko ira diko na haradanu association de haratin an kenya secrétaire anyame muna fi xawan li aga mulana son ko gorme awu angay mes kan kany mo ira so so man kit ira et voilà moi j'ai aucun poste ira je le soutiens le que nga keme ni comité mortan droit l'homme Amérique li 2003 ma wacc o do tanja le Sénégal mais abu tanja aw ira min kete poste je n'ai aucun poste Daoud Camara a ne représentant itange iga kebe ko itange antira imu dabora ni ira Moi, ko awto tanga non je suis pas ira mira to xawde gidna lere bram ma pere ab tanje tinali CSG no musa me on gordo il est ira et je le soutiens c'est mon cousin almam lemme yani gambano ko no kon fayna
pourquoi on est contre comment on est contre nga fo mun traité comment et gaaru ñati ko fait comment ken fi tongoña xa igo faal mo gobe ikismu ga kebere alors dem ci ko itiba c'est pas la même chose tongoma ga c'est pas la même chose mais hadu lu hatta ko hana problème rek anga bax development non fini bi ga fini bi bax development parce que anki do mon ita anga jang ni mo anga development ko soro anga fonko ni dango anga bax development soro vraiment ni ke question mor on to ga problème su noko lenki o fa développement problème noko l'exemple ngutu bombardo jamu be ga kinin ko do diala do bombardo ko kan jamu bombardo 1944 bombardo siki bombardo imdi dewgum ils ont tout antwal bombardo ngati ñewon ser wal bombardo ngati ken diyan jamu ka ko lumbur be ga développement ko no o be do xer modum ko mo ñan kuna ko dewgum ko kuna ko ñamal ko mo hatta ko 2016 hagar whatsapp haka soro mani fa ban kan man hakil ke hagam duutu ko bombardo ko mo soro mono ger soro sere bombardo ka soro mono ger du jali ger antay bien sûr intay wakati ger fam wasabori biten taxay mo kan taxay e bram da yimbi ko muntani il faut qu'il ngara gatel yimbi ko il faut qu'il ngara isuno mo kala bram de gajangi to adabulum ko ko xirse ko no xirse gambano adabulum ko no ngana sukayni gatel selo ban kanya ay maga development yimbi ko selo ban kanya e kunu sumare da fon ngara okay كل تكيني كل هذا كله دبر استراتيجي كل خرج أنا يعني توان أنا يعني أفو فامو ما دبلوم بس ما دبلوم يفبرك أقول يفبرك أقول أنا مورين كانوا أنا هدبكم كانوا أنا جامبانو كانوا بس أوتينا 70% جامبانا كانوا أوتو هلا نتاعون كم يصير وكم فرسينه حاجات المتن هلا تحق ما إيدي إتسون تدرنا إتسون كرا بروم بيجا جامباني مدوفي كنا إيدي إتان كندوم بني أنيا نسرق وارمي ok wala ni parce que nous nando keno ka ita ke ito ga soro ngaro ga problem swati it dombo nanya soro ngari ita ni ro gamba ne bate gamba ne giri igero ikso fo ngon tunka dum nga no sakari nderga ita lo démocratie no do tunka dum feddo do fotana ita ke anya soro marme moro oku freedom ga créé 2015 al gamba ne kal gamba ne créé 2016 diko hanu jogba kulbe nanga ko wala isu radio ga urso ñu fank do su ira talbo ñan ka de kan ira jogo ira gatena en presse igeri gambano créé ngeri yo jonu ko yogol mugo ita ko ne la soron kar ibe ngara dem sa si c'est anke ni kawre me an ko ngiri ka yo kan terenga ngem ngaro no be acha iti ga anke gambane ga créé ira anke fidu non gambane no ani ke fini no ani ke fini forum ñani no parce que ngere gajangana andi asage gam ko ni xana gilde giro foy ila bi son kra igati watu kubel ga yi fanita an bogya kay kon gambane numéro 1 murtan la traoré mais la traoré ak ñak ke legi député gil 97 gata la traoré ga député am ikini lengi fa la ga député est-ce que ñoko la traoré mo ko timbir man ci ta TV5 de radio français ya ke sonu kar ke soro ina debu ko na ke de fulan ke wudu o du ngi de no amot soro amot ngi amot problème ke be o ga to ngonya soro ñan ke tay giri ci yu haqqe murun iku idi stratégie tamole to kun kiyamur itima lu mo ci do mo ko alma ma ko ken ke ma sakari ken ala ken fi kayit man ito ku lo rebe ko foni tam ma lo rebe non terenga ngento dure ngento men ngen 70 ay ger kebe ko wala itro re ñani kam ko foni kero imu ya kenya be c'est vrai ta dublu mu ko e wa ka ke ga ani dema ani dem kenga ka ngi ko na di ke go iga ten go fe ke ga ten mo ke finte je n'en profiterai c'est là pour kenya ni moro nge groupe nganga ci groupe no har ko to ndo gaitene semena la traoré faire je suis le premier à lancer ça ikouf ngit la traoré de pays de gawne ko tout à guer mo parce que bram l'autre monsieur Giri en suppléant à taw hari Masoro nya président du conseil aranti skapme il la taw moi je le soutien de la ala messi tan Allah vanna mais kun kap gambano ko il kere forum nya on a hakla fra hadabulum ko bana mo xari ko utiliser démocratie islamique xabe gane ferñelu ngu igari du groupe créé itu attaquer o ko furde mo ko to wana nya point wati do mo na war ngena hawar non parce que it do mo son graga problème non o kuti oni jarna parce que it serve nagri inda ibenda serve gambana anas jar ibenda serve démocratie do kana jar o kuti na penkin son kara on est là comment on le ken freedom anke ando sit kan wala mamuko. C'est le site le plus reconnu aujourd'hui, au présent Teganya Abdesila, Aganagiri Issa Kulbalon Ismaila, Sir Sal, Abdel Kamara, Memnanja Soumari, and non, Mireille.
agni radio wagar agni anke ko telefona be ngani radio wagar directeur agni man daga qu'est-ce qu'on peut faire anta andi l'antenne to ko magar agni mam daga la radio là est là est-ce que ce qu'on la radio ke fay ay ma fay même les gens de Ibrahim la radio ci kini parce que je pas de ira radio ga lawri angel buto ndi sir sala khari har daru sir sala ni domi ado certaine o taw radio ke fay au président bislar ka ke tan mam ñu parce que ñi nga Dakar mais ku furde mo ga golle be be sun kala len ak taxu furde mo safandi or groupe créé Issa taxu o safandi Issa gagne Issa kulur ga taxu o safandi Moussa Hamen nga fan o taxu Bramda o ta on taxandi ku hyper ku Bramda que le meilleur gagne yo wacha amoto khati yati ngoni men on Mauritanie no politique yana ga wurun yo donc ran jama falle musuma Mauritanie politique fo su ga wurni la xamoy en cas sonu ngonga ke politique ni wolta voilà sonu kom politique ngeno mo xombe sonu gor famo yan Mauritanie mulla ngana jamane tagana sigini en tagana khabile pas sonu ke ol fulle yana khabla kut ku fanka ya gam sonu go ado haradon fon yon Bramda kutuku nawtu khazwan wal coalition ifankat khablan khabarnya ken jamane kan oui ça c'est il faut le dire il faut qu'on a le modi Allah qala ko ñako dar me tanaqal solo ñer bu asron ko fulente harrante wal fonte il faut qu'on a ko ken injustice nya ma to ngaya sonu ko ori or cette député dum no amekete qabla yogo 2004 tina woy sonu ko jamane ke on to ko dokun haraka ga mera oke ko naka aka ata o li ko daga pakya mais akaga golle bere bere agar butro lo kede aga ke saka betagana mer tare akam godro lo li dangi ko ngabo mer ko ok mer non dangi poye sonungo ona meraga on saka fa o pourti ngati ngen mo xombe c'est très bon o gana kit parti ko te kita politique agati angela din son gra politique yati no c'est très bon pourquoi on entité parti son kam parti angana fulungu to parti tammi ma no son go ata fulan parti nya ona parc arc-en-ciel fulan ay manke angana kan am wot fulan ay manke angana ps fulan ay manke sara ko parti carte il faut ko bu kara bo jël ardana nya musu bo ardana nya aziz parti sara ko ñanno son ko mbana mo ko igoti aziz parti sara ko dron aziz parti si ne wona sara ko zini angil lasan wono srakete ma ikap bureau exécutif ikap mais sakari amerique bureau domani mato ay non anya la to non ko na ke parce que angana ti bon igana bureau exécutif igana hamid bana wu on a parti pouvoir abana no ko tan isa jawra ke bureau be karo isa ka bureau non isa kulbe wo isa kulbe aka bureau non ko mais c'est insuffisant et puis le vice-président de hyper gani fulle jeni maram jallo ani tatuma fene anam son ko vice président ipe son ko hakama muru ka ket yo wati est ce que ngere ni kunya mani ko anko ani son gonya non hakko ana to skendo me mo dame yo hakko ko me batte kundu kene wanda kanse nke ka fet ken iper nke ka fet anke mi iper mamru wagni iper anke mi iper non nke hadi jaaje journaliste ni ngal ni plateau kam journaliste ni indépendant xar ko nokk di ma ken kara ya kam plateau ki kam in safena ta comme nga ñaax nga jama ngam mais problème ngeen kebe sonu ko ngana sonu ko politique yi hakuma kon hakuma xeyim falle mais ay no kon hakuma ngana ipe taxal ni ngeen ñan nokk ba ngam tey an kat mangi ko taxal ni ngeen ñan nokk sonu ko kon ngera ngeti ipe yella ga karni ilo mburu ke ko ngota abu ndey mi ñako tourma ga dara beno argi daka abu ndey ke xal ngana ken ipe ko be gro abeno ina ci takko ini ga arba ma ga soro tanki la wallahi ni kana parce que ko be gano ay non kelat non ay sakare do soro ñan ket abu ndey abu ndey tam ay drenga ke ko bangani parce que il plateau il a ngaki parce que abu ndey homme d'affaires ñan ari keta kuni khirsu nya iga jamane iga politique ne bano iro fankanga do non terenga imre fenen ke ha ngeen di supportende ani supporter 100% 100% iraga it ko man keno khirsenya khasu men son ngara ari ke dati tel mais ko ndaga ado khira to ral daga itela tusia mais maka adaga ni commentaire de no jonde berken ita il a bien fait aga ma fin tele mais ay non il parce que c'est politique nya yo politique nya allori tentani il 20 millions de dollars à deno tentani hasi angore ay non un exemple non ok ko kinum tentani angore serba non ko tentani angore serba ngere tentani tenta wallahi ngere tenta 2007 ke ngere 2007 ke
il faut que no diin fa xaalis sara ko nga amatu pour que sara ko gem xaalis gem nya catastrophe naturelle girma amatu pourquoi wota xaalis ga son ko déjà il qu'est-ce que Sambou Dawa donne 350 millions de dollars Sambou Dawa xa ngot ken no xanyan ken mo joxa bangan Sambou Dawa demande ñamura gar mu ligar nda bien sûr arina Sambou Dawa am ko sa iten no xaar ken mo joxa de tanyan sanganta Arman Sankina et je sais qu'il est capable parce que soutien Biram Dani kankin Biram Dayari ad kurat kan jitu kana il est capable de le faire et Fabien il va le faire cool bi gatino makako ko to lo mu yori imeto makako et dis kamar mako télévision kanya imeto makako mais si neber ko mais si ne mi écouté na non non écouté alors madame on peut problème on a développement problème parce que Allah khalle tongo on a la tongo ok angana fulle be koti angana harrane ko ala fa continuer da kha o kuy moni critique on a aku haga ke pour makata angana tranga dom ko yore cinéma ko ken ande ar ko fana il écouté mais am ko écouté atike il gagné c'est ça gar ko kay 1000 voix quel mais c'est un sigi assemblée adi digami arko fana ay l'écouter na côté kamo am l'écouter mi kay mi gar nga foko cinéma mais après it son gra problème su gay domo de bay non parce que domo wona jaar parce que hako hatina bon on a problème bor sonu kala il faut que la démocratie comme on sonu kala France kala Amérique ni nke ma fa ma Amérique mam parce que Amérique sigindi il est droit ko pourquoi ko gara re ko droit moro girma jin girma kara kibe ko dono wati Abu Ndiaga ma fa ke xaalis bo boy alo Mohamed Semagol du Sel alo Sambou Dawa on va voir on aura de barrage hyper parti politique il fondé non kallo moro il 80 000 euro biscuit do il mu duru ila gagal sa commerçant on mate bana ya terami domone konala bana ter ke mulem bana ter amoto mori amoto nduro mo agati agati moto ke wori kebre ni feña ya ngari terenga soro ko modi ngel sabani modi no me lek ngir nagana ñakri akhu bu ngiri su kare selwa wallahi ata gana har biscuit pakke maka ida su gaga sara ko mais attends il faut gaga kharbani gaga hyper simple de sort est-ce que o ko est-ce que ma ko dul yana ha se ngana len ko maru ta ko nga joko maka jaran kinin ko son ke fatki nga o ko fat lombru o ko fu mo ragam ñeji ado ina mande ina balance ndibro ina digginde be wurlumbo na wuro dunya anu ina digginde be testa an wuro dunya ina ko an katale be abu tan kela be abu jala be agar commission be amba commission be wutu hyper ko sura khaso amba wutu ana expert ko dana ngi mutangi ngambe non ana expert nyawtu samda anke ñu nga ja anke na trindal anke ñu na ja ko kumaro ma ku garo abu jaba te ku tele yi abu ja xaalis ko to girma ko non ku yore 35 millions soro iga feni iga 80 millions ko il faut les hasi ko testa il faut les testa il faut kerno testa il faut a fonki ñene commune de are xali daga commune de are ntaringa commune de are ntaringa commune de are demande ada har gilma ko be ngor ko fonu be rewe adu mama sen ko fonu be kunya fu commune suga idi gaga ñen ke demono ñal ko yo wacca général awala ni ko wax ci tingo ñene comme o gar occasion kita mané digal gor na maka o digal gor be maka ndoro ko la ka son kra o xana melimi ona mi daga duna ga tel mo ba joge melimi ona ko soxla la man ben ko to wala me soxile ara wudo fotana ka foy go no ngai général go no nga intérêt général sunan kaf kinga oh ndega be kam ngam man fina di mo su toujours ngati ni ngi invité raw ko to namaga parce que ko opposition radicale on harama kay tangal sunu karanga kebe kono o ga le fofo kiton kita adam barar ko sunu ga gale fofo kiton hal kita mak sala khimala problème ni ma o gatin ama beginda kena ga na goro rakal politique or cette député kita naksot sunu ga la mañal maire or maire kita keno aga sumari sunu ga kata garni gulo nya ke nya mairie gulo ke kula mitir begeya yel sunu ngi place maka jokuta aka na ngi ak kula ntir kula begeya aka sumari o gomo ko kitela woro non fofos sara kam ko fo de de toute façon angati ni conclusion tiré ngati ni kebe kono o ko freedom o fabro muni gambana ko démocratie islamique wan sunu karkar o ku be gati ya kini ko warmi ma nyang ko warmi el digan continuer ga ta ma xarma dina ga gambana sa sawonto gateni afeke alo yimbo ko i position vrai position ha deblum bana mbano be ko be ga kayni ndono makko be won be ko foyno ko kunyan ni wormi nga kebe ko ira sunu karogule fofo so la keta wana meraka wana khara ngi menta
ada men ngam khara an ko haklu ko haklu nyana wala kuma ko nyana haklu keno amoto kuma ko nyina hakle hora ko bien sûr c'est ngana khara tu es libre de faire tout ce que tu veux et sans que toi wila bakam mak ke ba ngam khalen ki usu son kala ko suka content dem ci parce que angara ba on continue on sa Égypte on est fier de ça et jango no fare khayna ina politique ne bari yim ogom politique ne bari odo yawo so nyangom ke no ke mortani ino bagani mortan banani yogo dama kon expatrier sino tammi nakko son son ganya kon ila ko nakso asun son ko kono couvre off quel coup yata so coup fait 5e mois foni amuti jamane igana ati fa banka taka son ko nyam premier angana son ko kan be couvre ni soko jim basra ni fatana katke bani kanta 5e ro c'est basra anta son ko alo couvre alo soko jim alo de toute façon o ku la ko leewno ma o halal bidaya ko xadu jamane ko to gaso halal yani ma non mais xale igu fu wala ngela dunya na kengo ana jamane ke sere sugar an mun kat halal marok mais c'est anga kubir ko marok igana keme mi do kinang lenki igu no ko film ñono igana keme mi do ko saran xulle angi non la ka sarana fotor no Ousmane Hara ngana wudi no fotonan et c'est réalité il faut qu'on le togne ko diga lugul ke on a kefe on met meda là Traoré toutes les félicitations à la député on va se préparer Freedom si on est là pour ça au préparer ya ngani ma ñantal ñu ali ñan candidat ñan ngor wote o ma ngor wo mais anga de do ala e kebe garo anga jamane kan ko kon mi ga ni video de part Dakar da linia no jon de gila nan debe kan ko adu lu mon ko gila ngani am de kan ni video ni de ber ni gila nan jamane ga kan ko xarango joni ani mun nan de ber ni video boy de ber et je sais que non mu ko Aziz yani pouvoir ñaka pouvoir no ndaga ni mara de Dakar lantro ni na gana ro ko so mene ñan ko ke so adu lu mon adu lu mu bana ando ngana sa ando ko adu problème su ga xam adu lu mon igana ngul keta ina fera ina khima yor selwabi abu ndia fagari hotel ni tak selwabi ikana na ngi selwabi on a hotel ni taka on a laser ndeno on a dispensaire ni tak selwabi gan avance ça pour savoir ça on a selwabi on a jagdi on a déjà on a da fortement on a kat hasen kinkum harji ir khona daga kirma kifa jike bakti sagar no wati diga lero ngani ma watni mel wa kani ndam ko merci gatuma ngori bo ñi lena ko to kat Amérique o wa su ko ni marum sen inshallah onori ka merci beaucoup dem sisi marum soni ko wati ndiki akinoro serebe gen do mekeni Abdallah Camara igata na général do monne Camara yo seriani atu ngeni réseaux sociaux kama fangana geni gelle murtani fotambinu ndanga na daga ta ko soni gra yo tigor mama aga bire nok be gen Amérique gilana al jamane gen simi ma ko na accord sa fene yo wor fer ñoo gëra occasion ki wona bangande télé nga xaada digé ñaan bané xadi nga na mudu té ni na grega américain tere go nga réalisation kenni kanté ado Mahmoud Sall wona koy tan la nga musana ta ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh